बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, मुसलमान दुआ के ज़रिए अपनी मुरादें रब्बे ताला से मांगते हैं। कुरान और हदीस के हवाले से जुम्मतुल मुबारक एक इंतहाई मुक़द्दस और मुबारक दिन है। इसकी अज़मत, फ़जीलत, शान और मर्तबे का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान पाक में इसके नाम से एक मुस्तकिल सूरत, सूरतुल जुम्मा भी मौजूद है। जुम्मे का दिन इंतहाई अज़ीमुश्शान, पुरसादत, मुक़द्दस और बाबरकत दिन है। रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए ये ख़ास अमल पाबंदी के साथ पढ़ना होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को ईद का दिन और तमाम दिनों का सरदार करार दिया है और अल्लाह ताला के यहाँ ये दिन ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़हा से भी अजीम है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सूरज तलू होने वाले अयाम में सबसे बेहतरीन जुम्मा का रोज़ है। जुम्मतुल मुबारक वो मुक़द्दस दिन है जिसमें तमाम अयाम पर फजीलत बख्शी गई है। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जिस मुसलमान बंदे को वो मुयस्सर आ जाए तो वो अल्लाह ताला से जिस चीज़ का सवाल करता है अल्लाह ताला इसे ज़रूर अता फरमा देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस घड़ी के मुख्तसर होने का इरशाद फरमाया। लिहाजा आज का ये अमल अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें कि जो शख्स फ़िक्र फ़ाक़ा में मुब्तला हो तो इसे चाहिए कि जुम्मा के दिन चाश्त की नमाज में आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाबो पढ़े। अगर इस अमल की पाबंदी किसी ने 4 जुम्मे तक कर ली तो अल्लाह ताला इसके फ़िक्र फ़ाक़ा को दूर कर देगा। इसी तरह अकाबरीन ने फरमाया है कि जो शख्स जुम्मा के दिन नमाज फ़जर के बाद इस इसम मुबारक का विर्द 300 मरतबा करेगा, अल्लाह ताला इस पर रिज़्क़ के दरवाजे को कुशादा कर देगा और इसे इतना अता करेगा कि इससे समेटा ना जाएगा। बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स जुम्मा के दिन अपने घर के सहन में खड़े होकर 300 मरतबा या वहाबो पढ़ेगा तो चंद दिनों में इसकी गुर्बत रफा हो जाएगी और अल्लाह ताला इसे फरागी अता करेगा कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स बेरोज़गारी का शिकार हो तो उसे चाहिए कि जुम्मा के दिन रोज़ा रखे, इशा की नमाज के बाद या वहाबो 4100 मरतबा पढ़े, आगे पीछे 14 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको मुलाज़मत मिल जाएगी। बारहा का आज़मूदा अमल है, ये अमल बहुत कम ख़ता होता है। अगर बाद नमाज इशा रोज़ाना कोई शख्स 1400 मरतबा या वहाबो पढ़ने का मामूल बना ले तो इसके रिज़्क़ में इतना इजाफा हो जाएगा कि कयास में नहीं आ सकेगा। अगर कोई शख्स फ़िक्र फ़ाक़ा का शिकार हो और मालदार बनने का ख्वाहिशमंद हो तो वो नमाज फ़जर के बाद इस इसम मुबारक को 1000 मरतबा पढ़ने की आदत डाले। इस पर रोज़ी के तमाम दरवाजे हर तरफ से खुल जाएंगे और इसे वहमो गुमान से ज़्यादा रिज़्क़ मिलेगा। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स जुम्मा के दिन में 10 बजे वज़ू करके किबला रुख खड़े होकर सजदे की आयत वास्जुदू व अक़्तरिबू पढ़े, फिर फ़ौरन सजदे में चला जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद 7 मरतबा या वहाबो पढ़ेगा तो कुछ ही अरसे में इसकी माली मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और रिज़्क़ मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगेगा। अकाबरीन का मामूल था जब इन्हें कोई हाजत दरपेश होती तो जुम्मा के दिन आधी रात के बाद वज़ू करके 3 सजदे करते, फिर हाथ उठाकर 100 मरतबा या वहाबो पढ़ा करते। 3 रोज़ ये अमल करते थे और इनकी हाजत पूरी हो जाती थी। आज भी अगर कोई साहिब ईमान अपने बुज़ुर्गों की तकलीद ईमान और यकीन के साथ करेगा तो इसकी हाजतें पूरी होंगी और रिज़्क़ बेहिसाब मिलेगा। जनाब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि गरीब आदमी को चाहिए कि जुम्मा के दिन वज़ू करे, फिर 4 रकत नमाज बानियत क़ज़ाए हाजत अदा करे, नमाज से फरागत के बाद सजदे में जाए और 104 मरतबा या वहाबो पढ़े तो चंद माह के अंदर अंदर इस कदर रिज़्क़ मिलेगा कि अकल हैरान रह जाएगी। अकाबरीन ने फरमाया है कि किसी मुल्क में कहत साली हो जाए
اور بارش کی شدید ضرورت ہو تو 11 آدمی مل کر جمعہ کے دن یا بہابوں کا ختم کریں۔ 71,000 مرتبہ لگاتار پڑھا جائے، چوتھے دن انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ 11 افراد وضو کر کے بیٹھیں اور کوئی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ لیں اور سب افراد 19 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سب مل کر مجموعی طور پر 71,000 مرتبہ یا بہابو پڑھ کر 19 مرتبہ ہر شخص درود شریف پڑھے اور پھر سب مل کر بارش کی دعا کریں۔ انشاءاللہ زبردست بارش ہوگی۔ یہ عمل حیرت انگیز طور پر مجرب و آزمودہ ہے اور کبھی خطا نہیں ہوتا۔ جب کوئی حاجت ہو، خواہ وہ حاجت کتنی ہی بڑی اور اہم ہو، عامل کو چاہیے کہ نصف شب کے بعد اٹھے، غسل کرے، نیا یا دھلا ہوا لباس پہنے اور دل سے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد ننگے سر کھڑے ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ 1042 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ جب 300 مرتبہ پڑھ لے تو پھر بیٹھ کر پڑھے، پھر جب بیٹھ کر 7 مرتبہ پڑھ لے تو کھڑا ہو جائے اور 42 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھے اور اپنا مطلب خدا کے سامنے رکھے۔ اسی طرح لگاتار 3 راتوں تک کرے، انشاءاللہ کیسی بھی مراد ہو پوری ہوگی۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہو تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن یا وہابو یا رزاقو 3125 مرتبہ بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ عمل کے اختتام پر سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وسائل کی دعا کرے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن کر کے 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرے۔ بعض نے فرمایا ہے جو شخص حد سے زیادہ مقروض ہو اور آمدنی کی کمی کی وجہ سے قرض کی ادائیگی ناممکن ہو اور قرض خواہ صبح و شام اسے پریشان کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ بعد نماز جمعہ چند افراد خواہ وہ اس کے گھر کے ہی ہوں اکٹھے کرے، اس کے بعد مل کر 21 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اس کے بعد 41,007 مرتبہ سب مل کر یا وہابو پڑھیں۔ آخر میں پھر 11 بار استغفار اور 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اس عمل کے بعد اگلے دن سے روزانہ 11,000 مرتبہ یا وہابو مقروض خود پڑھتا رہے اور لگاتار 40 دن تک روزانہ اس عمل کو جاری رکھے۔ انشاءاللہ اس دوران ایسی جگہ سے اس کی مدد ہوگی جس کا وہ پہلے سے کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ بہت ہی مجرب اور لاجواب عمل ہے۔ جس شخص کا بھی دل چاہے وہ آزما کر دیکھ لے اور خود اندازہ کر لے کہ رب العالمین اس سے رجوع کرنے والے کو کس طرح نوازتا ہے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ نوازے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔